اردو کے چاہنے والوں کو عبدل رؤف صدیقی کا آداب. ویلکم ٹو اور پوڈ کاسٹ میں شاعر تو نہیں. مدن موہن دانش کی پیدائش ستمبر 1961 میں اتر پردیش کے ضلع بلیا میں ہوئی. شروعات کی تعلیم گاؤں میں ہی حاصل کی. ان کی زندگی کا کافی عرصہ بھوپال میں گزرا اور پھر روزگار کی تلاش میں گوالیار آ گئے. گوالیار میں آل انڈیا ریڈیو میں کئی اہم عہدوں پہ فرائض انجام دیتے رہے. آج وہ ہندوستان میں ہی نہیں کئی بیرونی ملکوں میں بھی اپنی شاعری کے وجہ سے جانے جاتے ہیں اور اپنی ایک مخصوص پہچان بنا چکے ہیں. سہل اور سادہ بیانی ان کا لہجہ ہے اور ان کی غزلیں زندگی کی تلخ سچائیوں سے آنکھ ملانے سے کتراتی نہیں ہیں. آج کل کے دور میں کتابیں کون خریدتا ہے، لیکن مدن موہن دانش کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہیں. ان کی شاعری سرحدوں کو لانگتے ہوئے دبئی، قطر، شارجہ، پاکستان، امریکہ اور کینیڈا تک پہنچ چکی ہے. مدن موہن دانش کی مقبولیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے ہیں. ان کی غزلوں کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. پہلے کا نام تھا اگر اور دوسرا آسمان فرصت میں ہے. ویسے تو دانش صاحب کا سارا کلام مجھے پسند ہے، لیکن چند شعروں سے شروع کر رہا ہوں جو مجھے بے حد عزیز ہیں. پتھر پہلے خود کو پتھر کرتا ہے، پتھر پہلے خود کو پتھر کرتا ہے، تب جا کر ہی کچھ کاریگر کرتا ہے. کیا ستم ہے اس وقت کا، اس دور کا ہر آدمی، کیا ستم ہے اس وقت کا، اس دور کا ہر آدمی، ہے تو ایک کردار پر اپنی کہانی کا نہیں. بس ایک چراغ کے بجھنے سے بجھ گئے خود بھی، بس ایک چراغ کے بجھنے سے بجھ گئے خود بھی، تم آندھیوں کو پریشان کیوں نہیں کرتے. اور ایک غزل کے 3 شعر سنیے. درد سینے میں چھپائے رکھا، درد سینے میں چھپائے رکھا، ہم نے ماحول بنائے رکھا. موت آئی تھی کئی دن پہلے، موت آئی تھی کئی دن پہلے، اس کو باتوں میں لگائے رکھا. تھے بھٹکنے کے بہت اندیشے، تھے بھٹکنے کے بہت اندیشے، عشق نے ہم کو بچائے رکھا، عشق نے ہم کو بچائے رکھا. ایک بہت ہی پیاری غزل چھیڑ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. اور کیا آخر تجھے اے زندگانی چاہیے، اور کیا آخر تجھے اے زندگانی چاہیے، آرزو کل آگ کی تھی آج پانی چاہیے. یہ کہاں کی ریت ہے جاگے کوئی سوئے کوئی، یہ کہاں کی ریت ہے جاگے کوئی سوئے کوئی، رات سب کی ہے تو سب کو نیند آنی چاہیے. اس کو ہنسنے کے لیے تو اس کو رونے کے لیے، اس کو ہنسنے کے لیے تو اس کو رونے کے لیے، وقت کی جھولی سے سب کو ایک کہانی چاہیے، وقت کی جھولی سے سب کو ایک کہانی چاہیے. کیوں ضروری ہے کسی کے پیچھے پیچھے ہم چلیں، کیوں ضروری ہے کسی کے پیچھے پیچھے ہم چلیں، جب سفر اپنا ہے تو اپنی روانی چاہیے. کون پہچانے گا دانش اب تجھے کردار سے، کون پہچانے گا دانش اب تجھے کردار سے، بے مروت وقت کو
ताजा निशानी चाहिए। एक गजल से 2 शेर सुना रहा हूं जिसमें आपको जॉन एलिया नजर आएंगे। हो गए तुम फिर कहीं आबाद क्या, हो गए तुम फिर कहीं आबाद क्या, हिल गई तन्हाई की बुनियाद क्या, हो गए तुम फिर कहीं आबाद क्या, हिल गई तन्हाई की बुनियाद क्या। अच्छी रौनक है तुम्हारी बज़्म में, अच्छी रौनक है तुम्हारी बज़्म में, आ गए सब शहर के बर्बाद क्या। दानिश साहब की और एक गजल से 3 शेर मुलाहिजा फरमाइए। इल्म जब होगा किधर जाना है, इल्म जब होगा किधर जाना है, हाय जब तक तो गुजर जाना है। इश्क कहता है भटकते रहिए, इश्क कहता है भटकते रहिए, और तुम कहते हो घर जाना है। इश्क एक लम्हे में सदियां जीना, इश्क एक लम्हे में सदियां जीना, इश्क एक लम्हे में मर जाना है, इश्क एक लम्हे में मर जाना है। एक बहुत ही प्यारी गजल शुरू कर रहा हूं जिसका रदीफ है हम दोनों, तवज्जो चाहूंगा। आधी आग और आधा पानी हम दोनों, आधी आग और आधा पानी हम दोनों, जलती बुझती एक कहानी हम दोनों। मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारा, मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारा, लफ्ज कई हैं एक मानी हम दोनों। रूप बदलकर नाम बदलकर आते हैं, रूप बदलकर नाम बदलकर आते हैं, फानी होकर भी लाफानी हम दोनों। ज्ञानी ध्यानी चतुर सियानी दुनिया में, ज्ञानी ध्यानी चतुर सियानी दुनिया में, जीते हैं अपनी नादानी हम दोनों। आधा आधा बांट के जीते रहते हैं, आधा आधा बांट के जीते रहते हैं, रौनक हो या हो वीरानी हम दोनों। नजर लगे ना अपनी जगमग दुनिया को, नजर लगे ना अपनी जगमग दुनिया को, करते रहते हैं निगरानी हम दोनों। ख्वाबों का एक नगर बसा लेते हैं रोज, ख्वाबों का एक नगर बसा लेते हैं रोज, और बन जाते हैं सैलानी हम दोनों। तू सावन की शोख खटा मैं प्यासा बन, तू सावन की शोख खटा मैं प्यासा बन, चल करते हैं कुछ मनमानी हम दोनों। एक दूजे को रोज सुनाते हैं दानिश, एक दूजे को रोज सुनाते हैं दानिश, अपनी अपनी राम कहानी हम दोनों, अपनी अपनी राम कहानी हम दोनों। एक नई गजल छेड़ रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। कोई ये लाख कहे मेरे बनाने से मिला, कोई ये लाख कहे मेरे बनाने से मिला, हर नया रंग जमाने को पुराने से मिला। फिक्र हर बार खामोशी से मिली है मुझको, फिक्र हर बार खामोशी से मिली है मुझको, और जमाना ये मुझे शोर मचाने से मिला, और जमाना ये मुझे शोर मचाने से मिला। उसकी तकदीर अंधेरों ने लिखी थी शायद, उसकी तकदीर अंधेरों ने लिखी थी शायद, वो उजाला जो चरागों को बुझाने से मिला। पूछते क्या हो मिला कैसे ये जंगल को तिलिस्म, पूछते क्या हो मिला कैसे ये जंगल को तिलिस्म,
छाँव में धूप की रंगत को मिलाने से मिला। और लोगों से मुलाकात कहाँ मुमकिन थी, और लोगों से मुलाकात कहाँ मुमकिन थी। वो तो खुद से भी मिला है तो बहाने से मिला, वो तो खुद से भी मिला है तो बहाने से मिला। मेरी तश्कील तो कुछ और हुई थी दानिश, मेरी तश्कील तो कुछ और हुई थी दानिश। ये नया नक्श मुझे खुद को मिटाने से मिला। नई गजल छेड़ रहा हूँ। रंग दुनिया कितना गहरा हो गया, रंग दुनिया कितना गहरा हो गया। आदमी का रंग फीका हो गया। रात क्या होती है हमसे पूछिए, रात क्या होती है हमसे पूछिए। आप तो सोए सवेरा हो गया। डूबने की जिद पे कश्ती आ गई, डूबने की जिद पे कश्ती आ गई। बस यहीं मजबूर दरिया हो गया। आज खुद को बेचने निकले थे हम, आज खुद को बेचने निकले थे हम। आज ही बाजार मंदा हो गया। गम अंधेरे का नहीं दानिश मगर, गम अंधेरे का नहीं दानिश मगर। वक्त से पहले अंधेरा हो गया, वक्त से पहले अंधेरा हो गया। और एक गजल सुनिए। हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं। मगर इसमें जमाने लग गए हैं। किसी की तरबियत का है करिश्मा, किसी की तरबियत का है करिश्मा। ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं। कहानी रुख बदलना चाहती है, कहानी रुख बदलना चाहती है। नए किरदार आने लग गए हैं। ये हासिल है मेरी खामोशियों का, ये हासिल है मेरी खामोशियों का। कि पत्थर आजमाने लग गए हैं, कि पत्थर आजमाने लग गए हैं। ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ, ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ। परिंदे आने जाने लग गए हैं। जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए। वही रास्ता बताने लग गए हैं, वही रास्ता बताने लग गए हैं। शराफत रंग दिखलाती है दानिश, शराफत रंग दिखलाती है दानिश। कई मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको दानिश साहब का कलाम पसंद आया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके इंस्टाग्राम पेज का लिंक छोड़ रहा हूँ, उन्हें फॉलो करिए, उनसे जुड़े रहिए। बहुत अच्छी शायरी शेयर करते रहते हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर। चलिए आज के एपिसोड के कुछ आखिरी शेर सुनाकर इजाज़त चाहूँगा। हर एक लम्हा मेरी आग में गुजारे कोई, हर एक लम्हा मेरी आग में गुजारे कोई। फिर उसके बाद मुझे इश्क में उतारे कोई। हर एक लम्हा मेरी आग में गुजारे कोई। फिर उसके बाद मुझे इश्क में उतारे कोई। अब आरज़ू है वो हर शय में जगमगाने लगे, अब आरज़ू है वो हर शय में जगमगाने लगे। बस एक चेहरे में कब तक उसे निहारे कोई। फलक पे चांद सितारे टंगे हैं सदियों से, फलक पे चांद सितारे टंगे हैं सदियों से। मैं चाहता हूँ ज़मीं पर इन्हें उतारे कोई। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अब्दुल रऊफ सिद्दीकी इजाज़त चाहता है। स्टे सेफ, लव यू ऑल।